Dobrodošli na Eksploziju ukusa. Radimo danas jedan ekstra brzi recept, u stvari recept koji može da bude i doručak ili neka varijanta sneka. Ako imate neke goste ili ovako želite sebe da počestite navečer uz neki film ili nešto slično. Tava, za početak smo skuhali jaja, ali njih ćete vidjeti nešto kasnije. Tava, maslinovo ulje. I sad ćemo lagano zapeći ove brusketice na maslinovom ulju s obje strane. Malo posolimo. Sljedeći korak jeste da izvadimo žumance iz jaja. Prerečite ih fino popola. I ova žumanca ćemo izmutiti. U stvari ovo je takozvani recept deviled eggs ili neka varijanta na našem punjena jaja. Radit ćemo smjesu žumanjaca sa dodatkom senfa i parmezana. Senf ide u originalu, parmezan je moj dodatak koji uvijek dobro dođe u ovome receptu, plus masline. Možete da koristite i zelene i crne, svejedno je. Samo budite pažljivi da vam ne popuca bilance dok vadite žumance napolje. Žumance, so, biber, parmezan, ribani, senf. Otprilike dodajte sastojke po svom ukusu zato što neko voli malo više intenzivno, neko malo manje. Dakle, to dozirate po svom osjećaju. Kopar, sušeni, možete i svježi ako imate. I sad fino ovo mutite, plus malo maslinovog ulja da da kremoznost. Ko voli može da baci malo čilija da mu da pikantnosti. Brusketice pazite da vam ne izgori, nego da se fino istestiraju da budu hrskave. I ubacujete u svako jaje nazad gdje je bilo žumance. Ovdje imamo fetu, imamo mladi sir kravlji. Dakle, to dvoje ću iskombinovati za namaz ispod jaja. Svježi peršun. Dobit ćete kao neku varijantu krem fresh. Malo maslinovog ulja. Još nam ostaje da servira. Brusketice koje moraju da budu ovako divne, zlatne i zahrskane. Mažemo sa svježim sirom. Na svaku serviramo po jedno jaje. I malo dekoracije. I najbrži zdraviji snack za kraj jednog lijepog dana ili početak istog. Hvala za još jedno praćenje recepta. Vidimo se opet sljedeće sedmice na Eksploziji ukusa. I obavezno subscribe, like i komentarišite. Prijatno.